Apakah Nabi Adam AS adalah manusia pertama? Kalau kita melihat siapa Adam, Adam itu bukan bukan boleh disebut, kalau dalam pengertian ilmu pengetahuan boleh disebut bukan manusia pertama. Tapi Adam adalah manusia pertama yang mengerti bahasa. Ya. Sebelum Adam sudah ada manusia. Ya. Nah, semua keluarga yang disebut manusia ini, ya, dalam ilmu pengetahuan disebut homo. Ya. Semua yang sesudah Adam ya? Sesudah Adam. Sebelum Adam sudah ada homo yang disebut homo pithecanthropus erectus. Iya. Bahkan Adam sendiri pun bisa disebut sebagai homo, namanya Homo sapiens. Iya, kita termasuk kita ini Homo sapiens. Gitu kan? Nah, sebelum Homo sapiens itu sudah ada, bahkan yang disebut homo itu tidak jauh berbeda dengan monyet. Monyet besar, jadi kita termasuk monyet juga. Bangsa itu. Iya, bahkan kita tuh lebih serakah dari monyet. Monyet sudah marak ya, wes kita sih. Monyet tangannya 4, serakah. Manusia enggak, tangannya 2 tapi kantongnya di mana-mana, banknya di mana-mana, gudangnya di mana-mana. Nah, itu kan? Kalau itu setiap hari itu. Jadi manusia tuh lebih monyet yang paling serakah, monyet besar yang paling serakah. Nah, yang namanya Homo sapiens itu juga mengalami perjalanan, ya, merupakan spesies yang telah mengalami perkembangan di dalam struktur otaknya, ya. Dan cara kerja otaknya pun juga mengalami pertumbuhan, berbeda dengan spesies sebelumnya, gitu, ya. Nah, sebelum datangnya Adam, Homo sapiens itu sudah ada, jauh ratusan tahun sudah ada. Kalau sementara ini orang mengatakan bahwa Adamlah merupakan Homo sapiens pertama. Ya, kebanyakan kan ya, itu ya. Karena Homo sapiens pertama itu belum bisa berbahasa. Itu bedanya di situ. Iya, belum bisa berbahasa. Tapi otaknya, struktur otaknya sudah berkembang dengan baik. Struktur otaknya, belum struktur berpikirnya. Dan itu pada akhirnya mengalami pertumbuhan perkembangan. Mereka mulai belajar, ya, mulai belajar dari apa? Belajar mengenali suara. Mereka mulai bisa bergaul dengan menggunakan bahasa isyarat vokal. Bahasa isyarat vokal, paham ya? Bukan bahasa isyarat kata-kata ya. Burung-burung itu kan menggunakan bahasa isyarat vokal, gitu. Manusia pun pada saat itu masih menggunakan bahasa isyarat vokal. Yang mungkin mereka hanya menggunakan isyarat yang saat ini misalnya kita lapar, makan. Nah, itu kan, tapi sekarang kan bukan vokal lagi, kata-kata. Gitu kan? Kalau vokal kan terbatas. Burung gelatik bagaimana dia memberikan isyarat vokalnya, harimau bagaimana, setiap jenis binatang punya isyarat vokal yang berbeda. Dan manusia banyak belajar lewat suara burung, suara binatang, ya, lewat suara beo dan lain sebagainya. Pada akhirnya manusia itu punya kemampuan menggunakan lidahnya, ya, lebih cerdas daripada burung. Burung hanya mampu menyuarakan bunyi-bunyi hanya sebatas itu saja. Manusia yang disebut jenis sapiens ini mampu mengembangkan bukan kata-kata, bunyi-bunyian dengan berbagai macam vokal. Nah, pada saat itulah manusia mulai punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola bunyi sehingga menjadi simbol. Nah, bunyi-bunyian dulu ya? Iya, bunyi-bunyian dulu. Nah, kemudian mereka bagaimana membuat rangkaian-rangkaian bunyi tadi menjadi simbol. Kemudian disepakati bersama. Misalnya contoh gini.
Pertama mungkin manggilnya gini, terus lama-lama kesini. sepakati bersama antar manusia sini. ya. Ya. Iya. Mungkin pada awalnya bukan kesepakatan. Awalnya kan orang tuanya yang ngomong, anak-anaknya ngikutin. Ya. Dan itu akan berkembang terus beranak pinak. Bukan kesepakatan lagi. Jadi orang tua yang menentukan dulu. Adam di sini yang menentukan. Adamlah sebagai manusia pertama yang mampu menemukan dan menciptakan bahasa. Saya ingin bertanya perihal teori sejarah yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada, Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? 1 hasta nih, dari ujung nih ke sini. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit, 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Saya ini last edition, yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Enggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua, nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari menguap, lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kita yang paling atas Adam alaihissalam. Kalau anak-anaknya turunkan ke bawah jadi banyak sampai yang terakhir manusia di bumi, maka disebut dengan Bani namanya. Bani, anak keturunan tanpa batas sampai terakhir. Karena itu dalam Al-Quran kita semua disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 tempat berbeda. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, semua anak cucu Adam, anak-anak sampai ke bawah, bapak kita Adam ke atas. Jadi kalau antum mau iseng-iseng silahkan. Kalau ada waktu luang yang cukup panjang, cari keturunan sampai ke Nabi Adam. Itu akan ketemu. Kalau misalnya ya, nah itu juga menunjukkan kesan bahwa ayah kita itu, kakek moyang kita manusia, namanya Adam, bukan monyet. Dan ya, jadi kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, katakan padanya, kalau anda dari monyet silahkan saja, cuma nggak usah ngajak-ngajak kita. Paham ya? Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali sejak dilahirkan adalah diperjelas oleh Allah keturunannya terang benderang bagaikan bulan purnama dari sisi keturunan sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah
bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Ulangi. Very common question, and like her, even I studied in my school and university about the Darwin's theory that human beings have been evolved from ape. Sister, if you analyze, what we learned in school was Darwin's theory, the theory of evolution. There is no book I have read so far which is titled The Fact of Evolution. It is theory of evolution. And in the beginning of my talk I said, I will not be talking about theories and hypotheses, because many a times theories and hypotheses take your turn. If you read this book of Darwin by the name of Origin of Species, and it says in this book that Darwin, he traveled to an island by the name of Calotropis, and on a ship by the HMS Beagle, and he saw that the birds, they pecked in niches, and depending upon the niches they pecked, the beak became long and short. Based on this, he propounded his theory of natural selection. And Darwin himself knew that there were missing links. There were missing links. That's the reason in our school, if we had to insult someone, we used to say that if you were present at Darwin's time, his theory would have been proved right, insinuating that the person looks like an ape. What Darwin said, and wrote a letter to his friend Thomas Thumpton, that he doesn't believe in natural selection because he has got inevitable proof. It helps him in classification and it helps him in describing. There were missing links. Today we know that there are 4 types of hominoids. We have the Australopithecus, we have the Cro-Magnon, we have the Neanderthal man, and we know that there is no direct link between them. And according to P.P. Grassi, who held the chair of the study in the Sorbonne University in Paris, he said it is letting your imagination run too wild to claim that our ancestors were apes. Just based on study of few vestiges, this is just an assumption. Because there is no knowledge of the fact, we are taught Darwin's theory as though it's a fact. Further, if you read in the theory of molecular biology, Hanses Craig, the scientist says it is absurd to think that our DNA was formed from apes. And there are many scientists, if you go to a website, we just type scientist against Darwin theory, you will find more than 1,000 scientists who have signed that they disagree with Darwin's theory. More than 1,000. But because they don't know the fact, it is yet taught as though it's a fact. So there are missing links. And according to various scholars and various scientists, they say the probability of, the DNA of human being coming from ape is like a tornado coming in a yard and all the scraps being kept. The tornado comes and goes away, and a jumbo jet 747 has been created by the. And what are the chances? The other scientists say that if you pick up millions of letters and you keep on putting picking up at random and placing them, an encyclopedia of thousands of pages will come into order with exact meaning and definition. The chances are less than that. So all these are hypotheses, sister. Today the science doesn't agree that Darwin's theory is a fact. But because they don't have an alternative, they teach it as a fact. And in our school, we have a school, Islamic International School, and it's an international school from the IGCSE syllabus. And when we have to teach Darwin's theory because they are in the syllabus. So we tell our Muslim students, we teach them exactly what is there in the book. So the teacher correcting doesn't think that a student don't know about Darwin's theory. So we write the answer, full answer, then we write but.
Then we mention, according to latest research, and then they give the answer, blah, blah, blah. So they write a double answer. First they write exactly what is mentioned in the textbook. Then we write the other research. So no teacher can say that the student doesn't know. And then we give the right facts of so many scientists have said, blah, 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 blah. And if you hear my tape, there is a detailed answer which is only given on this theory of evolution. This, in short, I hope that it answers the question. It's only a theory, it's not a fact. We believe that, alhamdulillah, the human beings have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. And the first man on the face of the earth is Adam, peace be upon him. And from that, the humanity was created. That's called the creation, not the evolution. Hope that answers the question. But that doesn't mean that everything what Darwin said is wrong. Darwin said that everything is made from water, which the Quran says. So that doesn't mean everything what Darwin says is wrong. Only that assumption that we have been created from ape is wrong. But many things Darwin said is right about human, that the living creatures are made from water, that there is certain changes in behavior, etc. Yes, we agree with that. But to say that we have been created from ape based on this assumption is totally wrong. Hope that answers the question.